Ahoj, tady je spgameplay.cz neboli Pepa, vítám vás u hry Vampyr. Tak. No, hra se nám uložila zde. Takže já tady rovnou začnu tím, že tady... si něco budeme krásného přečíst, třeba to, že máme tady zůstat doma. No nic. Jdeme do té nemocnice, jdeme si pokecat s Doroty. Protože ona tady už chudák mrzne, že jo, prší na ní a já tady obíhám nemocnici a zabijím Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. Přesně tak, děkuji. Tak. Dostali jsme zkušenosti, jo, i za to, že tady kecáme a marníme čas. Tak. Samozřejmě máme tady své úžasné smysly. Znamená, že my jsme teďka potkali tady Doroty. Dorothy Craneová. Jasně. No tady vás teda je. Tady vás teda je, se kterým asi budu moc pokecat. Víte, já vám to vysvětlím. Tam jde o to, že prostě má potřebu nehorázně kecat. Jo. Jde o to, abych získal od nich jména a taky zjistil, jakou mají kvalitu krve a plus tomu, že jo, že to hlavně moc hraje do příběhu této hry, že jo. Protože já když tady potom budu zabíjet nějaký lidi, nebo je spíš vysávat, tak ono přece jenom, že jo, si pak toho ty místní občané budou všímat, že jo, že prostě hele, nej tady Clay Cox, jenomže u něho třeba je dobrý to, že pokud tady o něm něco přečteme, tak on by vlastně, nikdo by ho neměl znát vůbec. Takže kdybych ho minulý díl ušetřil, že jo, že bych ho prostě nechal žít, tak prostě jenom by tu byl, no. Pak by se s někým mohl třeba seznámit. No nic, já myslím, že to asi velice dobře chápete. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Musím ale stejně říct, že je paradox, že tady, že jo, Jonathan se prostě stane upírem, přitom je to doktor, že jo. To je ideální krytí, teda. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared?
How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Já to změním. Nemusíte mít žádný strach. No. Co jí řekneme? Měli bychom se držet jakoby spíš jako... Nevíc zase úplný idiot, že jo? Já bych se překvapil, no ne, změňte svůj přístup. Já jí řeknu, že má asi pravdu. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. No. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Vidíte to? Máme další zjištění. A díky tomu, čím víc o té osobě zjistíme, tak jsem pochopil, že vlastně tím víc bude mít kvalitnější krev. To ještě musíme trošku dovyřešit. Musíme to trošku dozjistit. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Jo, a tady jsou pak ty osobní otázky a jak můžete vidět, tak já prostě nemám informace, abych se na to mohl prostě zeptat. Goodbye, Nurse Hawkins. Tak a tady vedle... On prostě dočista zmizel. Já ho zase budu muset hledat, toho idiota. Tady jsou doktoři. Tady někdy přece on s ní kecal. Tohle je teda... Pipa, jasně, no to je perfektní jméno. Kde jsou taky. Vypadá to, že já ho ztratil. No tak pokecáme tady s doktorama, no. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Jo, pro upíra jako dělaný, no. No nic. Já ho jdem tady dál na to upozorňovat. Jdeme se na něco zeptat. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Ježiši, co na to říct? Asi je to... Neměl jsem moc na výběr, lidé jsou důležitější, všude je to stejné. Ale v této situaci bych řekl, že asi jako spíš lidé jsou prostě důležitější. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer.
Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Dobrá. Jsme se zase dozvěděli hromadu informací, to rád slyším. A víc už mi neřekneš, jo? Tak čus, no. Goodbye, Dr. Tippett. Tak se tu mě hezky, zmokni si tady třeba. 1500, jako já přece nebudu tady vysávat doktory, když já potřebuju zároveň nějaký personál, jako jestli mi rozumíte. Personál, který se o ty lidi bude tady starat. Aspoň trošku. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. No musím říct, že jsme se nemohli najít lepší pozici na pokec teda, no jako. No nic, jdem si s ní pokecat. Vůbec? Jo, že já Fkem můžu zjistit 3000, no teda paní, dámo, nevím, vůbec nemám tušení, ale že bych vás tady náhodou třeba vysál. No jo, jenom, že oni mají 5, že jo. Ona možná s tím hra trošku počítá, že bych jako, abych nemohl rychle nabrat zkušenosti, tak prostě dali vysokou fascinaci, no. Přece jenom my tady chudáci prostě léčí epidemii a lidi a pak přijdu já jako upír a pak bych je tady všechny vysál. No, uvidíme, co s tím zmůžem. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ale. Něco ve vzduchu, že by? Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Tak ty ta nejsi moc povídaná teda. Jo, a já bych mohl... Jasně, já si na to můžu teďka na to zeptat, protože už máme ty informace. Vůbec, ale nevím, jestli chci jako reálně. A tak proč ne, prásknem to ne. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tak nic, no. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Přesně tak. Zavolej, až budeš potřebovat nějakou výpomoc. Tak, je tady ještě někdo venku? Ty jsou vevnitř. Tady je doktor Tippett. Jo, tu paní ještě tam se ještě nemůžeme dostat. Ale tady je ten, Milton. Tebe potřebuju, kámo. Good evening, sir.
I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ale. Že by obchodník. Máme 2 zjištění, jo. No nic, jdem se ho zeptat na ty nejzáklad... Hoho. No, tady je hromada otázek. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. No, já už jsem tam byl. Takže jako rozhodně jsme se už o to postarali. Takže jak to jenom říci. Než mu dáme tu peněženku, tak ještě se na něco budeme ptát rozhodně. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. To je taky pravda. On jim prodává zbraně, by se mohli bránit, no. A je potom budu léčit, no. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Příjemnej cápek, musím říct rozhodně. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ale, to jsou rychlý vydělaný prachy. Hele, jdem mrknout, co mi můžeš nabídnout. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Takže, co mi tady nabízíš? Jo. Miltonová brokovnice. 296 poškození. Já můžu samozřejmě prodávat, že jo, samozřejmě můžu prodat to, co tady mám, nebo to rozebrat a recyklovat, že jo. No, asi nic, kamaráde. Ještě neodcházej, Good evening, doctor. Still trying to save lives? Mám na tebe ještě pár osobních otázek. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune.
Jasně no, proč ne? What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Hele, nakonec je to tvůj problém, že jo? Goodbye, Milton. Takže Miltone, učí si to. Já mám tady mezi tím rozkladu materiály. Takže s kýmže to měla? On říkal, že má s tou Hopkinsovou. S tím už jsme kecali, ale co? S tou už jsme kecali. Takže možná bychom si jí mohli potom později zeptat na její názor. I když možná je to trošku zbytečné, no. Moji ty doktoři tady prostě jako chodí jen tak. Tady Pippa Hopkinsová. Schválně, jestli nám nějaká informace jako nějak pomůže. Máme jenom jednu. Já myslím, že to asi jako on jo. Můžeme se, tak se na to zeptáme, když už jsme tady. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Dobrá, čus. Goodbye, Nurse Hawkins. Vypadá to, že jí to nějak netrápí, no. Vypadá to, že jsme pokecali fakt jenom s tou hrstkou. Ještě nás hromada čeká. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. No. Tady máme neznámý. Tamhle ten, jasně toho hledáme. Nebo nehledáme teda upřímně. Tady jsou taky lidi, no tady jich teda je. Kolik nám, že bychom když tak zbytek nechali. Ale co pak to tady máme? Že bychom když tak nechali nějaký zbytek na další díl, že bychom teďka trošku udělali nějakou tu příběhovku. Aspoň trošku. Že bychom navštívili tu naší kancelář. A pak bychom ještě v druhém díle, když tak mohli zase si trošku tady pokecat s personálem. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Ještě jsme s nimi nemluvili a už máme informace. Tak. No nic, kolik máme? 24 minut, výborně, jdeme do toho kanclu nahoru. Se zbytkem pokecáme, když tak v dalším díle. A to úplně zbytečně neprodlužujeme. It's locked, all right. It's locked, all right. Dopis, jo. Dlouhý dopis, jak se ti daří? Zase, jak říkám, pokud si to chcete přečíst, můžete si to video pozastavit. I když ale... Počkat. On je to další dopis, co? Takže takhle vám to nechám chvíli. A teď to trošku posunem. Tak. No to si budu muset dávat pozor, no. To není možný. Dobrý, už jsem se tak, že mi odešla myš. Že bych prostě během natáčení prostě
si mi řekla, hele, kašlu na to, nebudu už svakat, klikat. Prostě odcházím do důchodu. No, tak bych se jí nedivil tý myši, no. Já jsem chtěl zkontrolovat ještě druhou část, ale tady tu část. Tady taky bude nějaký, určitě, nějaký materiál k sebrání. No jasně, že tady je materiál k sebrání. A tady dveře si můžu otevřít. Tak, ano, ty vlastně necháme otevřený. Tak, a jdem nahoru. Máme 1560 zkušeností. Tomu říkám pěkný, jako pěkný. Je tady něco, co bych mohl tady něco si to vypůjčit třeba. Tady jsou dveře, to ne. Tady nahoře by tam cesta mi neměla, ano, tady jsou dveře, ale neměli bychom tam mít přístup. Tady je ten náš doktor, ten náš jakoby dejme tomu šéf. Tak. Ano, láhev levného džinu, může být. Použitá pilka. Mrkneme, co to je vůbec. Chirurgická pilka, schopná proříznout kost. Nice. Lékařská zpráva. Zase, jak říkám, kdo si to chce přečíst, může pozastavit si video a tak dále a tak dále. A tady vypadá, že je všechno. Teď jsem něco viděl, zde se mi to zdálo. Ne, to je jenom odlesk. Dobrá. Sem taky nemůžem. Jdem do svýho novýho kancelu. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Tak. Musím říct, že naše nová kancelář je celkem slibná. Akorát je na čase tady trošku to tady prošmejdit. Co všechno nám tady bylo zanecháno. Jo, hoho. No nic, zase já vám to tady to trošku nechám. Článek o ekonech. Tohle to si budu muset potom přečíst, no. Nadpřirozenost, rychlost, opis se může připříčit se nějakou smrtelný. Jasně, to už vám muselo stačit si to přečíst. Já to teď trošku posunu. Tak. To by taky mohlo stačit. A posunu ještě zbytek. Kdyby to mít ideální. Super. Tak, to bychom měli. Co jsem to tak letmo pročetl, tak tam asi budou vypsané možnosti, co už všechno může udělat. Tak a my tady máme za úkol vlastně zanalizovat tu krev, že, kterou jsme sebrali. Takže to jdeme udělat. Takže nejdřív tohleto. Ohoho! Dobře. A teď tohleto. Takže my můžeme, jasně, takže my klidně můžeme prostě léčit ty lidi, nebo můžeme i pacienty. A tím by se měla zlepšovat jejich kvalita krve. Jestli tomu správně rozumím. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. No. Tady to rozhodně asi zalomíme. Ale v dalším díle ještě si nepůjdeme lehnout, teda, dneska. Hele, tady ještě něco je. To bych nerad tady promarnil. No nic, takže já vám to zase takhle nechám hezky, byste si to mohli krásně v klidu pročíst a pozastavit. Tak, a teď druhou část. Tak. Myslím, že to báže stačí. No, dost jsme si pokecali, ale v dalším díle se bohužel budeme ještě muset dále pokecat se zbytkem personálu tady v nemocnici. Takže ještě nepůjdeme ještě spát. Abychom právě že neaktivovali nějaký další věci do dalšího dne. Budeme si tady pokecat s ostatními lidmi. Abychom zjistili co nejvíc informací. A tak dále, a tak dále. Takže plán do dalšího dílu je jasný. Takže mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat, že jste dokoukali až sem a
u nějakého dalšího videa se znovu uvidíme. Mějte se hezky. Čus.